Chers étudiants, bonjour. اليوم إن شاء الله في هذه la vidéo غادي نكملوا على الcours ديال la microbiologie et on va voir la séparation des constituants cellulaires. On utilise l'ultracentrifugation ou la centrifugation sur gradient de densité, gradient de saccharose, pour séparer les différents organites cellulaires. Pour cela, il faut ouvrir les différentes enveloppes membranes et parois. Donc, أول حاجة كنديروها باش نفرقوا ما بين les constituants cellulaires ديال une bactérie كنستعملوا ce qu'on appelle l'ultracentrifugation, d'accord. اللي كنعرفوا ان la rapidité ديالها او السرعه اللي كتخدم بها هاد العمليه هذه كتسمح لنا اننا نفرقوا ما بين les constituants ديال la bactérie selon le gradient de densité, d'accord. mais قبل ما نعملوا هاد l'ultracentrifugation ضروري لنا اننا دابور خاصنا نحلوا هذاك l'enveloppe membrane ديال la bactérie. Plusieurs méthodes pour le faire. On a les ultrasons, les enzymes telles que lysozyme qui détruit la paroi bactérienne, c'est une enzyme. La pression osmotique, après traitement au lysozyme, les bactéries sont placées en milieu hypotonique, gonflent et éclatent. Donc, فاش كنستعملوا هاد l'enzyme هذا اللي هو lysozyme كتعطينا des trous sur la membrane bactérienne, d'accord. بحال ثقوب على الغشاء ديال البكتيريا وحنا كنحطوها في واحد dans un milieu او المكان اللي هو hypotonique بمعنى انه ناقص في الكونسنتراسيون par rapport au milieu intérieur تاع la bactérie. وحنا كنعرفوا ان la pression osmotique كتمشي من le milieu hypotonique vers le milieu hypertonique pour rendre les deux milieux isotoniques, d'accord. Ça veut dire égaux en concentration. puisque عندنا هادوك الثقوب على مستوى غشاء ديال البكتيريا والميليو او المكان الداخلي نتاع البكتيريا هو الى hypertonique، فبالتالي الماء كيدخل من المكان اللي حطينا فيه البكتيريا لداخل ديال الخليه البكتيريا وبالتالي كتنتفخ وكتنفجر، d'accord. La pression mécanique ou broyage par des billes en verre pour casser la paroi et la membrane. أو لا كنستعملوا une pression mécanique هو أننا كنستعملوا des billes كريات من الزجاج صغيرة بزاف كنعملوها مع les bactéries، d'accord. وكنعملوا ce qu'on appelle broyage وبالتالي كنحيدوا الباروا et la membrane ديال البكتيريا. Le froid par plusieurs cycles de congélation et décongélation successives هاد العملية تاع كذلك اننا نجمدوها ونعاودو نحيدوها في يعني كونجلي ديكونجلي حتى هي كتسمح لنا اننا نحيدو او نحلو هذاك الغشاء الخارجي تاع البكتيريا. La composition chimique d'une bactérie. دونك فاش كنعملوا هاد العمليات كلها اللي كتسمح لنا اننا كنحلوا الغشاء ديال البكتيريا، مثلا دابا غنتقلوا لا composition chimique du bactérie. On peut obtenir séparément les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques, d'accord. donc هادو معروفين هما السكريات، الدهنيات، البروتينات والاحماض الامينيه. En utilisant les enzymes comme des endopeptidases, exopeptidases, glucosidases, endonucléases et les différentes autres enzymes associées à des techniques de chromatographie et de séquençage des protéines ou des acides nucléiques. Donc هادو مجموعة ديال العمليات أو les enzymes اللي كنحصلوا بها على les constituants أو la composition chimique اللي هما les glucides, lipides, protéines et acides nucléiques. On a pu déterminer la composition chimique globale des Escherichia coli كمثال. عندنا l'élément pourcentage du poids sec, carbone à peu près 50%, plus ou moins 5%, l'azote de 10 à 15, phosphore 3,2%, soufre 1,1% du poids sec, cendre 12,5%, sel fixe 7,25, le sel libre 5,5. Les macromolécules, protéines 50%,
l'ADN 3 à 4%, l'ARN 10%, polysaccharides le 4 à 5%, lipides 10 à 15%, ou surtout la paroi. Pôle de métabolites. On a les acides aminés, nucléotides libres, sucres, acides organiques, les esters, les oligopeptides, ATP, vitamines et coenzymes. هادو bien sûr كنعرفوهم انهم ضروريين métabolisme ديال البكتيريا. Voilà, donc j'espère que la vidéo تكون مفهومه ومشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هاد لي فيديو باش توصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو لاشين، يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.